ассалому алайкум баодарҷону салом ҳама подписчикои Автолайф Дастуроб ҳастам. дар хизмати шумо. имрӯз рӯзи шанбе аст, 29 март ва мо қарор дорем дар мошинбозори душанбе ба хотири шумо омадагим. якчанд мошинои беҳтарин дар ин видео аст ва пеш аз ҳама ҳамаи шуморо ба иди Саиди Фитр табрик мекунем баодарҷону. ҳамеша дуогӯ ҳастем ки худованди меҳрабон ба дасти пир, ба сари баланд, ба кисаи пир аз пул ба назди падару модар баргардем. беҳтарин мошинро бихарен, дар ватани худмон кор ва фаъолият бикунем. саломат бошед. худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. ана марамат кунед, ида хона биёед. ана мегзарем ба тамошои видео. салому алайкум баодарҷону подписчикои Автолайф. марамат бихапена Corolla Sera 2013 тоза да тайёзяд шахшу ба навор бегирем тамошо кунед. эска Америка объёми 1.8 қатъияе. хуб танировка, утилизатсия, анауш танировка дошта, ҳамашон яксола ҳай. мошинчо бекамудӣ. ена хоҳишмандои Corolla инам барои шумо баодарҷону. ягон камбуди наружни внутри ягон проблема надорад. 4 баллона диско қатъӣ. объём 1.8 бензини холия. инҷа винкоча инага буфатон барои проверка кардан. салон шаг мегирем, салон шаг мегирем, салон сиёҳ, дарои электропакет, хоб мултирул, монитори калон Android задагия. пробегиш 81,000 пробег дошта. салон мебинед чӣ хела. хоб лукам дора, кондиционер, печкамаш қоидан кор мекунад, полик молик, сидельникош латаги даст. ина ина хафа бинед. ина ин тараф ҳам бинед. сарафан задаи мошинчаи бекамудия. як номерш мегирем тамом. мошинчаи хушрӯбат аст. Corolla се мошинои хеле хадавои Corolla ва Camry хоҳишмандош бисёр аст. номеро якара мемонам баодарҷону, занг бизанед, маълумоти бештарро барои шумо рамета 931 33 06 62. марамат ин як таягия Corolla дига, ишам Corolla Sera баодарҷон, соли 2013 сол ай, объёмиш 1.8. хоб як сол уҷат, танировка, утилизатсия ҳамаш ҳаст баодарҷону. 4 баллона диско қатъӣ, свеча бинед, свети сафед бекамудия. ина салонш баодарҷону. дарои электро салон ами коробкаш автомат, мултирул, монитори радноишай. пробегиш 200,000 ай. ина агар хафон бинед. кадомиш ки маъқул мешавад баодарҷону, занг мезанед. ака барои шумо бештар маълум. харидори конкрет набошед, иншоалло ки муомилаи назм мешавад. шинчои бекамудӣ, шам Америка. хоб 931 33 06 62. марамат хундай Санта-Фе баодарҷону, соли 2015 сол ай. объёми моторош даи дизел, оз як ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. ҳолки ка моторшам мегирем. аз тамошка шидагӣ, утил путил ҳама чиз дора. ина моторош. خب
خب چهار بالون اینا بسکول شوی داره دستانی کلی اینا کورنی سالن خب همه نوش قویدهی کور میکنه برادر جانا این یک خفه هم بینیم خب 165,000 خیدوری کنکری نبوشم مومیلای ناز دارم نمره کرایمونو میتونید زنگ بزنید خیلی معلومات بیشتر برای شما بدم کسی که سمتقی در کره این برای شما خب ستارستوف دارین در طرف دیلین کولیف نمره کرایمونو میتونید زنگ بزنید خب 717 30 84 84 نمره سوی باشه مرمت خونده سنت 2012 سال برادر جانو корейский вариант озам аҷо шахшу банавар мегим тамошо ки як сола ҳуҷҷат танировка дора утилизатсия на 4 баллони нав диска калон объем моторш 10 донс бензини холӣ нархи арзон хад 105,000 сомонӣ тамошо кунед касои дар мақбул меша номрака ҳаст ина саломш خب کورنی سالن ستارستوپ پانوراما همون اولوتش کار میکنه خویدایی یک خفون تماشاش کنید از اون دک سنت ها در کوره این برای شما برادر جون Akra bakır ne metin? Kay obiyormuş. Obiyormuş o. Niye gel taraftan? خب 88 41 388 نمره صاحبی ماشین برادر جان چند گفته سایز سرویرا 110,000 سال چند ای 2008 12 خب ابی چند ای 2 لوک پوک همه چیز اینا انا سلام شاگرد برادر جان سلام سیو سیلیکون لیفت خب همش خویده ماشین چه بکرم بوده اینا багаж шармин чихе калони хушрубудаст дада запаска у дамкрада сол ҳама шаймдароштарда 88 41 388 ям корейский вариант занг мезанед яка барои шумо маълумоти бештар метан хай бу нахтоинед мошин чара یا аванти هم اخته аванти аванти апарата میشه 97,000 میشه 97,000 2014 هم سالینه واگن ایشان برادر جان سویتی سفید این سالوس اسیده که аванти در کلای نمیان برای شما پاتونی که قفوش کار میکنه خب جدیه شام کارسکی وریانت نگه ای طرف آمینه 88 41 388 نامبر صاحبش 39 40 22 67
خب کدامش که معقول میشه زنگ میزنیم برادر جان و معلوماتی بیشتر رو برای شما نمیتم. خیلی نبختون این ماشین چورا. مرامت خوشمندای BMW مخلصای BMW اینا X5 نو 2017 سال برادر جانو ابی موتورش 3 دیزل ماشینچا بکم بودیه корейский вариант اینا бескулчавый доступ салон шабин салон шамзури бабе стенка до тараф лифт. خب охлаждение массаж так автопилот ana salonish потолок панорама обдас اگه خفان تماشاش کن 390,000 сомон нархш. اینا یک تیگه X5 دیگه برادر جانو سالش 2015 سال واگن корейский вариант ابی موتور 3 دیزل камераи 360 градуса парктроникой пеш так 4 диска балон нав اینا салонش به حد خوب برادر مویان шоколад невдаст турик таракш خب سه رژیم دور است، پر دور، کامفورت دور،